हाँ से मार्केट लेडीज छाड़ हाँ पानी बाबू जेंट्स मार्केट ओके किसी झमेला न हुए पर एकदम हाँ हाँ साइड हाँ हाँ अरे क्या भाई हम धुआं था शेर भाई ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ये भिंडी तू एटी कौन कर तू ଆଜ୍ଞା हाँ अरे तोर तो ठाकुर संगे पड़े नहीं ଆଜ୍ଞା ये मंदिर संगे सर पड़े नहीं ये हम तू कहते ठाकुर को विश्वास करू ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବିଗୁଡୁଛି अरे एठी कौन कर तू ଆମ ଏମଏଲଏ ସାହେବଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ओहो ସାର୍ଙ୍କ କଡ଼ା ଅର୍ଡର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କା ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇ ବୁଲୁଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତ କିଛି କାମ ଆପଣ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି अबे आए को मंदिर को ठाकुर को विश्वास करे नहीं आज मंदिर सांघातिक भिड़ देखुन पूरा खचा खतरू देखा लोक देख बुझलु जेते दुर्नबरी धंदा सब ए मंदिर चली ଏଇ ମନ୍ଦିର ए चोरी चारी ठाରୁ आरंभ करी नारी दारी जाए जेते दुर्नबरी धंदा जेते प्रेमियम काम सब ए मंदिर ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେଣି କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ବନେଇ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ହେଇପାରୁନି ତୋ କଥା ଛାଡ ସକାଳୁ ଖରାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଜାକି ଦଉଛି ମୁଁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ବହୁତ ଦିନକୁ ମାରି ବୋଲି ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ପାଉନି ସାର୍ ପାଣି ଆଣି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ପଡେ ଘାଣ୍ଟିର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଏଠି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଛି ତୁ ଶୁଣା ପୋଲିସ ବାଲାଠୁ ମାଗିକି मार दे ये तो राघव बाबू भाई बधुआ राजेंद्र यार मंदिर भीतर काम कर अरे ये कौन मंदिर को आसले बोल हरि बोल कौन बोल हरि बोल बोल कौन जाऊ तुम एते जोरी डाकुची और न सुनला भले धासिकी पळू मंदिर भीतर एते भिड़ एते लोक किए काहा डाकुची मु केबे जानि तू केबे तू मंदिर को जेबू ओ भले लोक मंदिर प्रवेश निषेध भारत ठाकुर समस्त कर मंदिर समस्त कर मु मोर आसी ठाकुर दर्शन करी मुंडिया मारी मोबाटे जीवी मना करिया को तमे किए पुलिस ड्यूटी अछि जानि पानु अच्छा असामाजिक मंदिर तू पछ परिबे असामाजिक शब्दर अर्थ आगे नीचे पूछो तापरे अन्य को बुझाइबो बोल हरिबो क्या जाय रे भद्र भगवान पूजा चलछि तो परि मदर पद पड़िया एटी भगवान अपवित्र हेला भाई पार आजा अपवित्र हेछि कोन आपण कहउछथि हां अधा हेइ गले बिले खाली गंगा जल चिचिना कथा ए मद पिचु मंदिर तू पछवा बना मु मद पीकी कार अन्याय करूनी कि खेती करूनी मु मार आछि ठाकुर को मुंडिया मारी मोबाटे क्या जाय भद्र छबो बतै जदी तू मद पी निशार अछु कोन मद हातरे धरिछु जदी छो बगर किछि करदेलु सेतबे दायित्व हो रे आमे पुलिस छो बगर इज्जत रक्षा करे हमर कर्तव्य ए बार झील बोको इज्जत रक्षा करिया तमर कर्तव्य यस 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 तम निजर इज्जत बोली किछि अछि ना हट हे मते रोकोछु हमनु राग चढुछु हे खाली राघव बाबू को भाई बोले एपन किछि कहूनी नले मद पितिलो तामसा करछु फाटे फाटे हाथ हातरा पकाई थन हाथ त भीतर ठुकी तारतेनी आजा आपण हम सार को चिनी ना हम थाना खाली उठो जने बुझाई दे खाली थाना को उठो जदी पकौ जंती मु कोटा जाननी एठी अनै ना खाली पुलिस स्टेशन अछते बोली भद्रामी रे कथा वार्ता होची ता न हले मु भी ताकर बोल हरि बोल करछन बहुत कहू मद भी तू बहुत कथा कहू कौन मद सबल जो मुझे बुझी पास टिके लक्ष्य करे सेपटे कांदू कौन काई नो स्मोकिंग माने सिगारेट टाणी आम ना मु तो सिगारेट टाणी नहीं ओहो ए सेपटे कांद लगा जे नो स्पीटिंग माने छेप पकेइबा मना मु तो पान गुटका खाउनी छेप पकेइ पकेइ एटा पुलिस को कहिले ओ कांथरे लेखाई जी मद पीबा मना लेखाई मु आईन रो सीमा भीतर अछि ठाकुर को दर्शन करी मो बाटरे आ जाऊ जाई बे मो पर जवाब दउ छु पुलिस पर जवाब दउ छु भारत मंदिर भीतर भी धक्का बराबरी कोन करू
ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶୁଛି ପୁଣି ପୋଲିସ ପରେ ଜବାବ ଦଉଛି ଧକ୍କା ମାରିବି ଏଇଟା କଣ ପୂଜା କରିବି ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଶିବା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଇଟ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସ ସବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ଆମର ସବୁଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ପରେ ଦିନେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମଦ କଥା କଣ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ ଆଉ ବାଦେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ଆପଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆମେ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆମେ ସବୁଠିକି ଯାଇପାରିବୁ ଆପଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଜୋତା କରି ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ ତମେ ମତେ ତାକିଦ କରିବ ପୋଲିସକୁ କାନୁନ ଶିଖେଇବ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟ ପରେ ତମେ ମତେ ଜଣେଇବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଅଥଚ ପାଦରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ କ୍ୟାପ୍ଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଆଉ ଜୋତାଟା ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏତେ ସେଠି ମନରେ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଦ ନ ପିଇଲେ କଣ ଚଳିବନି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଧମକ ଦେଇ କହିଲା କିଏ କଣ କହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବେ ହଉ ହେଲା ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି ଆଉ କେବେ ମଦ ପିଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବିନି ଆଉ ସେଇଆ ତ ଆସିଛି ବୋଲ ଧରିବ ତମେ ଯାହା କହିଲ ମତେ କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ହେଲେ ତମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲ ଧରିବ ड्रेसटा केम देती सुनो तमे साड़ी पिंदिबोनी गोटे ड्रेस पिंदिबो गोटे जीन्स पैंट आ ऊपर गोटे कोन पिंदो रेना पिंदो नले ओटो ऊपर बसिया पय असुविधा हबो तकाले मते कहू टूर बार बोले तनो टूर कोन दीदी नेला मु तमु कहूची टूर रे आमे पुरी दिवा पुरे गोटे होटल मु करची सेठी दी 4 दिन आमे साको की रहला पुरी रे पुरी होटल रे भाई हमर कोन घर नै ना कोन ऐसे घर दिला केते रतिला केते एते दिन होला मु तमु बाहलेली आदि पर्यंत स्त्री सुख टिके मु पाइलेनी ओ साबिटाटी एते छाता पटा होती मु देखत ना चौटी दिन तो बापा सीढ़ी रु गणी पड़ले से दिन ना लाला कथा चालो एते टका दे बा हेती आदि पर्यंत आमे टिके दुख हेलेनी सेति भाई कहूची पूरी दिवा सुमित्रे बुलिवा ऑटो पूरे बसवा आइसक्रीम खाइबा और राती रे पूरा ऊपरे रो हाथ करिवा मो पूजा होई बाकी अछि की पूजा कर देई और शीघ्र पूजा सार मो पूजा सर संध्या आई तबे की पूजा कर दई भाई बाबा को देह खराब दिन मु व्रत रखिथिली बाबा भल होई गला परे मु पूर्णाहुति दिन मंदिर चारिपटे 108 थर बुलिबी बाबा कहि दिएसी तमे जा पूर्णाहुति सरले घर को जा पूरा व्रत करतो ए बापा तो आदि रहले काली बोलबे ताको भाई 108 थर मंदिर चारिपटे बुली आसे आ कोन 50 100 वर्ष बची दिबे ना कोन हाय किए केते दिन बंचिब से कोई कथा की कहि समस्त म जीवन बघा प्राय जनक हातरे मु एति पई व्रत रखिछि बापा जेते दिन बंचिबे खुशी रे बंचिबे शांति रे बंचिबे केमिति का भाई किराने वो मार के ना मु तम स्वामी तमे बो कथा चिंता न करी कोन घर सारा समस्त कथा चिंता कर मु से घर बहु समस्त कथा चिंता करिया मो दायित्व ओ ता पूरा पूरा कथा आदि पूरा सार दियो काली सकाळ में फाइनल पूरी दिवा चलो